na sabi no odi ma tu ene mema bebrem na nte bebre sa na no mo yire eti me ma tu mi ho asi wo se de mi nua no bi nso tu mo ho asi wo e cheche bible no eno kura ewu mu no sa na me rabbi nso ma tu mi ho asi wo eja bible na be ka che ye se wo twa ntro a eye boni o me ka cho se eye abosom de tichi yensa ana obi konyensan kan ma nwa so be nyinsa na to wa asua bible kwachi no no ma hwehwe mu pa kwachi no omo se bible no ensem egu no ebi ya contradictions and ebi nso ya inconsistency eti baby ahwe me bia bomodi to na mo bra Rabbi Herbal and Spiritual Home sunsum dwuma yeye ana honama ni adwuma nso a yeye enti mfoni na me de cha hwemfoni no hwemfoni na me de kira wo no we mu nyina yare aba me center ha obo ade na me so asama mo ho atọ mo enti na me ka che wo a wo hwe me ne se wo bi na yare afade bra se ye soko afade bra se diabetes afade bra eye pressure afade bra eye syphilis afade bra hepatitis afade bra eye wo afade bra koko na ha wa me pa cho bra wo a wo de ye asthma na wo yuso hela ansa na ho atọ me pa cho mo asthma nyina mra amadi aduro ya wa asthma duro kama ma ya duro na me si aduro we me de mo de yetin nom na o ya de na nkwa me de be kosunsun eti mo asthma ya de na sabe hela ne kitawo e ka ne ho ana wuwu me pa cho bra meje wo hela na to atwene ma mo aduro ma wanom ama ho atọ me pa cho pi be ma me so ho ode akofom wo sisi yare ya pa okotu enye yie otanse enye yie ugina ho enye yie osisi yare ba wo so de sakwada ewe otise de ekuro ayew me pa cho Rabbi Manpower bullet no me pa cho bra betobi na adro we said ya me ye no me ye adro for treatment a treat sexual weakness and a waist pain enti mo na gusa wo no madro no me pa cho ne sexual weakness na wo no mra oye na waye wo sisi ya wo ya no na etu ase ma wo abusuafo me chache obi bia mo amohwe Rabbi One TV mo ama subscribe YouTube Facebook ene adofo a mo wo bre nyina na ye di video tu mo nso abunya bre ehwe mo ma comment ne ade nyina nso meka so twedi ampo nhira mo na nanom nso enkura mo ode mo de mo nsa be som de mo be ye bia na mo bia betu bia no obo ade mfa na nanom so embo mo ho ban na mechia ACUP abusuaku kese a ewo the whole Africa mechia mpanyimfo a ewo ACUP mechia mu nyina mechia ATM mpanyimfo a moda no nyina onyankopon twedi ampommo mo ho ban na onhyiram enen so me no ba be kasa afa ye nananom esom ekwan a abosom ana ye nananom som ano omosom kwan a omofa so eye omo adwuma eye ana mpepi no bibre na anim abosom dwumadie nti ya na yehunu abosom se abosom ne ye monsam ana se bia omo ye devils odo ho batawom na ono omo nante a na wawie ye aye basa sa na dodo no ano enim but na me brief you kakra na obo ade ya adom na nanom penso a ye besan ba betoa so eya na metabu sa se ye ka bosom a bosom eye dande ye ka bosom ankasa ye dande bebre na nim adekode a ye frene bosom nti eya na the way a nipasi e define the abosom na so mo kira abosom ase no na ekwa kuwie se eye evil adebone but enne ma yenhwe sa word no ye den na ibenya asa akasa no se wo hu eye den na ibenya bosom na yemuse hu se obo ade a obo so ne asase kra no obo bibia na efe ne bosom ana obo ade anye bibia asa obo ade eye honhom ena ahonhom nso a yato mudin
abosom nso ɔmo nso yɛ ɔbɔ adeɛ na honhom a ɔfa wɔn so edi dwuma ahodoɔ bebree na de bia ya na meka sɛ yɛwɔ ɔbɔ adeɛ na ɔbɔ adeɛ yɛmfa ɔbɔ adeɛ so ntoto abɔdeɛ ho nti sɛ obi frɛ ɔbɔ adeɛ nyame a wama na bɛyɛ ketewa te sɛ deɛ wofrɛ nipa sɛ ɔyɛ aboa na kyerɛ sɛ wama nipa asesa abɛyɛ abɔdeɛ foforɔ nti wontimi mfa aboa nto nipa ho nti saa na ɔbɔ adeɛ so wontimi mfa ne nto abɔdeɛ biara ho saa na wahyehyɛ no nti ɔbɔ adeɛ dwuma a wodi no odi de fa n'abɔdeɛ mu n'abɔdeɛ a odi ne dwuma de fa mu ɛyɛ na honhom wɔn mu na ɔfɔm so di ne dwuma eti yɛwɔ ɔbɔ adeɛ ɛna yɛwɔ anyame ɛwɔ hɔ na anyame no yɛwɔ honhom a wɔn yɛ anyame ɛna woba honam fam nso a yɛwɔ yɛn nipa ɛne abɔdeɛ a yɛde yɛn hunu ɛno nso yɛfrɛ wɔn sɛ nyame eti mi a mekasa yi metumi ayɛ obi nyame ɛna wɔn nso a wɔhwɛ me tie me nso wobɛtumi ayɛ obi nyame ɛno yɛ honam fam asɛm na meka yi ɛne yɛwɔ honhom fam a saa anyame ne deɛ yɛntumi mfa yɛn nhunu wɔn nyinaa nkosi tire wɔn nso wɔ hɔ na saa honhom no a yɛntumi mfa yɛn nhunu no na gye sɛ nipa maako bi a wɔn wɔ ani ɛyɛ honhom mu ani wɔ ne tumi hunu wɔn no saa sunsun wei so ɛna otwa di ampa a akanfoɔ fɛ no ɔbɔ adeɛ no ɔfɔm so di dwuma na ɔbɔ adeɛ abɔdeɛ mu kwan ɔfa so bɔ abɔdeɛ ni nie yɛwɔ abɔdeɛ ni bi a ɔbɔ wɔn a baabi a wɔn te ɛyɛ nsuo mu ɛna yɛwɔ abɔdeɛ ni bi nso a ɔbɔ wɔn no baabi a ɔde wɔn tena ayɛ ɛyɛ nnua mu ɛna yɛwɔ abɔdeɛ ni bi nso a ɔbɔ wɔn baabi a ɔde wɔn tena ayɛ no ɛyɛ bepɔ anaa abotan emu ɛna ɔde wɔn tena ayɛ ɛna yɛwɔ wɔn nso a ɔbɔ wɔn a wɔn nso ɛte asase pesee yi so ɛna yɛwɔ deɛ ɔno nso te asase n'ase ɛna yɛwɔ deɛ ɔno nso te wiem ɛna yɛwɔ deɛ ɔwɔ mframa mu ɛna yɛwɔ deɛ ɔwɔ gya mu wei mu nyinaa yɛ ahohom a ɔbɔ adeɛ abɔ wɔn na ahohom a mebɔ wɔn din yi deɛ yɛntumi mfa yɛn nhunu wɔn saa gye sɛ nipa maako pɛ a wɔn atumi asiesie wɔn ho yie ɛwɔ honhom fam no wɔn ɛna tumi de wɔn ani ehunu bie anaasɛ ahohom no bi ɛnya ɔpama wɔn sɛ wɔn na wɔn bɛnante wɔn pɛ na tumi hunu saa ahohom yi bie na yɛba abosom mu a abosom ɛyɛ ahohom a ɔbɔ adeɛ fɔm so de dwuma paa na saa abosom na meka yi no ebi yɛ nsuo ebi firi nnua mu ɛna ebi nso firi abotan mu ebi nso firi mframa mu ɛna ebi nso so efiri gya mu eti woba akɔmfoɔ mu a yɛwɔ kɔmfoɔ kɔm nsuo ɛna yɛwɔ kɔmfoɔ bi wɔ ha wɔn kɔm nsuo ɛna yɛwɔ kɔmfoɔ nso ɔkɔm suman sunsun yɛ dɛm ɛnyɛ pɛ na nso mu nyinaa deɛ kita wɔn no ɛyɛ sunsun a ɛdi dwuma na deɛ wɔ hɔ no sɛ sunsun bi a wɔfiri nsuo mu ne dwumadie yɛ soronko ɛna deɛ wɔfiri bepɔ mu nso dwumadie yɛ soronko ɛna deɛ ɔno nso firi dua mu nso deɛ soronko ɛna deɛ ɔno nso firi mframa mu nso deɛ soronko na deɛ wɔfiri gya mu nso deɛ soronko na nso duru biribi a saa honhom wei nyinaa no ebi dwumadie etimi ne ebi deɛ ɛyɛ pɛ nneɛma bi wɔ hɔ a wei betumi ayɛ saa de korɔ na wei nso yɛ eti sɛ duru baabi a saa honhom wei akɔhyia sɛ mfa nsa kɔmfo akɔhyia a wobɛn sɛ kɔmfo bi otimi kɔm a na ohuni nua kɔmfo no akɔba mo no de nti ate saa no sɛ saa suma na aba ne so na tumi na abɛwura ne mu ɛde ne kɔm no ohuni nua baako ɔte ɔkɔba mo no kyerɛ sɛ ɔne ne nyinaa kura adeɛ baako ɔmo yɛ yɔnkofa na ohuni nua na bosom deɛ ma bosom ho ohuni sɛ bosom yɛ adeɛ a ukyire bɔne bosom mpɛ bɔne bosom mpɛ fi
bosom mpa atro bosom mpa akohwesam enti bosom ka asem bi ewo abosom so se anasa abosom kasa bebuo ni se so nipa tim ye fitaa one ne namoa onsuro no sanse timu asem ye fitaa nti onso bosom ne da demo so nipa timu asem ye bone dia ene obeso bosom enti bosom ye tumi bi a otwadi ampon bo ne fa no so ye se ode bebu atentrene etitie ne yi bosom ono so no otwadi ampon fa no so bu aten na ode ni bu atentrene enti onipa bia ote asase so na oya de a ensam fata ye do ma bosom a bosom edi asem na odi wasam na wasam no udi fa afese otua wosoka sa okoji mu afiri ne nsam na wanfa eso ade anko no bosom etimi tua wosoka enti wanyame awodo bebre wo adwumadi omudi no aye sonko enti se tumi bi ebu atentene ne a won no twedi amponform so ebu atentene ne pa na enam bosom no kuradie ene ne bone a won penti ene se nipa ntime ntra ase bra obeye kronkron sa onye ne nua obo no no ana ne nua nyame abone se ne seso ne bone nti nipa ho bosom sa bosom nye enso do kura sa anim dia bosom hwa ne se sa wo ba me nkyɛn abaje mmoa bosa wo se me no sebre ne sopa fa bosa ne ye den ebre me sa wa mfa bosa na ma bosom 100% right say sa no kredie na wani no omahunu sa wa ye den wa fom sa no musutie enti o say sa wo ne nam na se utimu ye fitaa unsuro no onipa ntimi nsuro na nto anya ma da kosi se obeye de tene eni so onipa ye de tene na nto anya ma ntimi nya nipa ne bone da se nipa wo ye de tene a kwakufre na kwakufre ntimi nya obone da sa wo ye de tene a bosom bia ni asaso so no obedi ne bone so da sansa waye honhom a onyankopon bo no se omu atentene ne enti se bose bi na wo seye sa wo ye mampani ana wodi dombi anim wo sa mo bona sa wo de abosom ne ese ebo a bosom na de a ohwehwe de se sa bose na wo seye ubedi so pepepe ama wo manfo a wo hye ombo se wo ani so a eho na bosom atemwo yese bosom akere no wa kire wo sasan wa kire wo se asamu ado ano kan sa wo beye ana adwumadi a wodo ano kan ye bo ni din sa wo beye no wa nye enti ese se o ma hu sa wafom wo ho enti asotwe bia ese se ode ma wo no na ode ama wo eya na mpe bebre no eya na meta ka se Israel nyankopon meta ka se oye bosom na ya na mekasa asam na bebre na nte ase ade ntina mekasa me si Israel nyankopon so ye bosom so we Israel nyankopon na kwan na temua na obu Israel for bra na ono omonamo a na eye instant judgment o judge wo instantly eni se nipa ne ya bone a amunum hwa na obu na tan ese okunu anu okunu ese se ode haw bi mana na odo haw na mano sa na oye omo adentida sanse sa na ono nso obo ade bo no eti wona wodi sa nyame we yachi no eya na mpeso mo tia se sa nyame we onte soro onye ewiem nyame oye botan nyame oye nyame ote botan mu enti edi a Israel for the tone no sa obotantim the word obotantim no enye obo ade din eye Israel nyame na bodini ne manfo de frɛ no esan se oye nyame a ote botan mu enti Moses ne besie bia okobotan so
na me be kyewa nyame ni bi baabi ebi mu fifiri na wahu sɛdeɛ me kyerɛ na wate ase enti ise nyame a manu guso ameka na sɛm ɔyɛ botan nyame ɔnyɛ ɔno na wiase nyinaa yɛ ne dea daabi deɛ wiase nyinaa yɛ ne dea no bia ni baabi ɔsɛ na mo ise nyame deɛ ɔwɔ botan mu enti Moses kɔ n'anim ɔkɔ ne hɔ wɔ botan so to ɔman no hyɛ mu hyɛ wɔ botan anim enti ne di ne bɛyɛ ɔbotan a ɔyɛ ɔbotantim enti oyi nsu a oyi fi botan mu ɔba bɛ ma ɔman no aduane a ɔde fi botan so na ɛba ɔyɛ botan nyame ti yɛ gya ne mo to ne di sɛ ɔyɛ tete botan ɔbotantim saa deɛ wɔ nyame ne bi te sɛ ebi te sɛ dwarfs ɔmo na ɔtwe di ampɔden ɛhabamma ɛhyɛ ɔmo nsa paa to ɔmo wɔ hɔ nsa na nipa aba ti nipa di dwarfs n'akyi to ɔmo n'anim onim haba paa to wɔn na yɛ na adinsifoɔ ɛtaa no ɔmo nante sanso ɔmo na kyerɛ haba yie kwa nim paa so enti enyame no dwarfs eye honhom a ono nso obo ne tomframa mu ana obo bi nso eto ejam ti konfo bi akomo ba ono nso ade a waye ne se obetimi afagya anaso obetimi yigya obetimi magya ba obetima ma eja obetima freja ma eja ba sa tumi no ahu ne saa no oye gya nyame oye ogya nyame nti eja woni mu to timi pu gya ba ande wo suma bi onso no oba oye mframa enti opie na wo sire komfo so a wo behu se komfo ne ba bi owo no se mframa no paso ofra wo behu sam frama be bo papa sa tumi no tenabea no ene omo nso mu firi ensuo mu ba a omo nso so opia bebre na pie fi nsuo mu ba komfo no ta yusu nsuo edidi dwuma ene omo nso mu pie fi nnua mu ebi na ba na okura kotokoro ebi ne tegare ebi ni nana kwaku mosi mu nana tegare nana kwaku mosi omo nyina ye enuamu ahonhom to obape ohia dua so be kura na ye ne symbol amu ho ba bi ofrie eti sa ahonhom we nyina otwe dia mpon bo wo mo no wa bo wo mo so mu dwumadie enye dwumadie sonko eti dwumadie bi obo ade pese wo dima adasa wiase anasa wayema na bodie bi wo wiase no saa honhom yi a mekeka mo ho asem yi wo mo na ofo mo so ye nti wo ba sunsumu a sunsun fam no wa ma honhom ne bi se mo de mo hwɛ ahaban nyinaa so wa ma honhom ne bi nso so se mo nso ensu a ɛwa saase so mo so na mo hwɛ so ade wa honhom ni bi nso a wo mo nso dwumadi a o mo nso die no sika kokko wa saase we so nyina o mo nso hwɛ sika kokko ne so agudi wa saase mu nyina sa honhom no so na hwɛ so eti ahonhom ni gu ahodo na kwasibro ni ba yen saase we so no ana obesesa Ghana Africa yen hyebre eti enyame ana yen ne omote Ghana ha bibiman mu ha no ombesesa omudini na odi onukro omudi beto sa enyame no na oye yadwen fidie na ye so to be free bibi se angel eti ema bibifo adwene be ye omo se yen die na ye no enye sa angel na dia ene se yeto ye dia tugu na ye form de no
tema ye sase paw ye nyame se begya sa honhom ya ye no munam ye kidi etima obebia na oye bibini bia pekwasi broni de na ye fe ni angel no na openu bia kira kwan se wa hu cause broni ma ye tiase se angel ni obo ade nyankopon a o ma nipa nyina nkwa ne ahome no ne tie na ye de na ye no Africa ne de eno no ane bonsam a oti onyankopon obo ade so atua no ene tie ti omo differentiate sa de we mu ma ye wo bibima mu ha ti ma ye ni ekodi omo de na chi ma ye to ye de to twene nanso me ka kire ahwefo nyina se the word angel broni kasemu ye frɛ no saudi ba yen aka nkasa obeka kire wo se eye osomafo obi a ye soma no o de ba ya kasemu asa na se kire enti honhom bi ekita obi a wotimi soma no ema ne kodi dwuma ema ne san ba ade wo mu ayeba wotimi fa ne so abua obi wotimi fa ne so ayi bi ma obi ma ne yeye bia se yeye ana nya yeye mpo no oye angel ti asam ne yi to me bi ekita wo na wotimi soma no se kwaya adwuma se ma me wasoma si ho ana soma si aba me nkyɛn enti jasuma we ma no na otumi yesa adwuma ne ma no timi soma ne koba bia no ye friend angel ye kasa mu no angel no sa na se kire na broni de sa kasa ne be ti Africa fo enti ma Africa dwini nyina ne se angel ne nko ana bosomo sonko to obia ne di angel a chinto okọ a na ye bu ne ade usika but u be no se asam no anipa ne ka kira wo se angel wo fra enye ye ema but ya na me rabin pesa me ka no kura che nipa but o ka no kura che nipa se de kura nipa anye den onte wase bibi samade ba ko edia wo wiase nyina ho ane boy eyo oba ade nyankopon na bo bia ensu a eda sase wesu nyina yo oba ade nyankopon na bo nsuo so enti sakoba se me ameka sei me yedunsini na me san ye bosonfo yi se obi ba me nkyɛn na se nipa no oyare wanya HIV wanya diabetes wanya pressure wanya prostate wanya arthritis wanya pressure wanya syphilis wanya friend saying gonorrhea or pawo ne hu nso agene na se me consulto bofo na mene ne waha no na na bofo boafo kwamna me consulto no sa boafo asomasi abaha na obaaye no ne yareye no wanya yade bia abaefofo ye friend said den syphilis ana hepatitis ana diabetes na boafo ka kire me say me de hye edua bi efreni sen kope na bena na dua bi nso efreni sen kope na haban na dua bi nso efreni sen kope no nso abena na dua bi nso efreni sen kope no nso ne hini na kan nyina bom fama nipa no na ka kye ne se on fonkosi jaso no onnoa na onnom na asiche yare na abane nipa dua mu a ese nipadua no ni nyina bekọ ama ne ho atọ no na se na naboafo amene ne wa ha ya adwuma yi oye saade we na me nsumi didi okache makwanche ode ama mi so na me kowuram na me kopɛ abena ahaban
ni hini no na me beka bom na me de ma nipa no a diabetes aye no na okonoanom na ne hoto no a me pa achaw me bisa wo se meme bosom no a ye fe na naboafo no ene meme ya me di na chi no ene onyankopon me bisa se me ne me bosom na aye obo ade bone ana edo de yi amofa ti asema me de echo ni yi. According to Genesis chapter 1 verse 26, or say, na onyankopon ebo onipa se ni suban ene ne seso. Tio, onyankopon bo onipa se ni suban ene ne seso. Eti abodie mu no ye hu no se onipa ay very important. Say na me ka no. Untimi nka nche nipa so oyaboa da bi. O kasa ya temdidie. So, enti hwe abodi a otesein. Abodi nyame abone se ne so otesein. Na hwe abodi wo wiase nyina oye sonko wo mu. Na nyankopon aye ne se ne so na sabe diabetes enti ontimi ntie aduane nse na no. Sabe syphilis into ntie aduane nsana no sabe adwuma bi a ode ne nsam ye no se beye no enye yie saware mpo no okoye a na okow baako na be ma na gya no ana oba na gya no na obetena fie na sadi pa wei ewiase kakrakan mu hawo yi bi abeda no so oya ne ho hwe enye yie ebetumi mpotran se bia o se faria no owuo de ka fanyam owuo na ode ahoma sene kon na wowu ebetumi no poison na wowu na se nyame abode ete sen ewiase hawo ye bia ka no ewiase hawo ye bia beto ne so a okokata so a wonna ye de ko prison ye ko jeli no sika wonya ye de ye adwuma sika na se se otu ani hwe ba bi enye yie na se otu anamon ba me rabi manim na me de ne koboafo nchen na boafo ka che ne se papa hwe usika na eto wo nsam a na ase no meboa enti kofa abro no ma me ensa ana ase nkoko mienu bra na me mfa menya ade mfa mawo na sika to wo nsam a enyina na se boafo ye saade we di manipa no na se ni sika to ne nsam ne gina na otimi bobra esifie ma na ire ne manya ba bi duom tito enya ka bi damu etimi hwa ne maame ne papa etimi nya bi boa obi oye mmra me pa acha boafo wa ye nyankopon bone gine hu yi enti na me ka kira wo se abosuma wo ho no onyankopon form so ye den eye adwuma na wo de enam se woni nim de wo ho nti na nipa bi adada wadwe nti eye wo se bosoma nya de pa na me ka kira wo se obo ade amotumi bia otu ni din sa bosom ebi ni ho eye nipa ena tu sa din no na hu sa de bia nipa betu din bia no eye anamfom so ye den e wo ho namfom so wo ho enti niama adam tutu din no otu din sadie akrisofo buku kire no nanso so hunu se enye de adam yeye bia na etene emfa nsa wadwene mu saa so enti dwumadi a oba ade boye se omumedie no eya na metaka sembi se onipa wo wiase na oti asase so na oba ade anye wo nkwamfre wo nsam na bibi si wiase na wonim de a ewo ade na asi ne ho ewo fom a me pa cho yesusu kasa sanse oba ade adwene eni nipa adwene nye pe oba ade akwan ni nipa kwan enye pe oba ade nsusu nipa nsusu ye nye pe enti se bibi happy ni wiase ha na wonte ase a eye asusumu ano nkosoro sanse obo ade ade bi oye ni wiase no eye papa
na ka nipa nimdie ese osua fa ho ye ka abibiduro biman mu ha ye ka abibiduro a Rabbi Herbal and Spiritual Home ye demu bafua na de ma ye demu bafua ne se ye ha oba ha enura ye ni nyina no eye natural chemical bia ni ye drumu ya tue bo ase aye nuru no apakage ne kama sade be ya onipa bia obenum ye duru no enkoba se wato ni sika ato agu anase obenum aduro na wie asan akɔhwehwɛ adufufro asan anom biu enu nti ya tue bo ase na ya ye duro ni nyina kama na ye de aba edwaso na wo ba ha ye wo enura hodo bebre a ye yare ahodo bebre na yesa wo Rabbi Herbal and Spiritual Home na wo ba ha yade a yaji edin pa baako wo Ghana ha pa eye diabetes a ye kan se asitre yade yaje ho emena pa anase hepatitis eno so yaje ye ho mena pa eti ebia wo hwemi ebia na wo saa yade we bi anase uhu nipa bi na ewo saa yade we bi mepa chaw emfa no enko ba bia se asiche yare no aye no ama sebe ne nan ne kurampo apegya ama ekuro atu nimpo a mepa chaw mfa wani kire Rabbi Herbal and Spiritual Home wo ba ha sede asiche yare no aye wo akodu biara emfie do a adi biara mepa chaw wo ba ha ye beboa wo ama waduro ama diabetes no afiu nipadua nim ama ekuro no nso so a abeda wo nipadua no ho no yakum ekuro no ama wo ho atɔ na sabe no odi ma atu ene mema mebem na nte bebre sa nom no mo yere ho de eti me matumi ho asi wo sede me nua no bi nso to mo ho asi wo e church Bible no eno kora ewo mu no sa na me Rabbi nso matumi ho asi wo enya Bible na be ka cha ye se wo twa ntro a eye boni o me catch us a ya bosom the teaching yensa omo bi konyensan kanu anu adwe so be nyinsan na to wa asua Bible kwachi no no ma hwehwe mu pa kwachi no omo se Bible no ensem egu mu no be ya contradictions and the be inconsistency